Gimto na ni. Sa atong bakbakan. Kana saggaran ninyo. La. Grabe ang spike direk oy. Woo! Nang hasis direk. Ono 0 na atong game to. Ono 0 pabor sa team Konsolasyon. Midawog sa game 1 ang team Cebu City. Kini game to na ni sa atong bakbakan diri sa Sitio Ilaya, Barangay Kotkot, Liloan na Cebu. 2-0 na, 2-0. 2-0 na ha, 2-0. Serbisyo Tonton para 3. Awas. Wala. Mauzad. Okay, serbisyo ko lang po para ono. 2-0 ato score ha, pabor sa team Konsolasyon ha. Side out. Serbisyo Jomar para 3. Agay, side out. Serbisyo Jobert para ono. Ono. 2 na. Ono 2. Kene serbisyo Jobert para Iguales 2. Score Iguales 2. Iguales 2 na ang atong game to. Iguales 2. Kini para Labaw para 3. Kuha pang Tonton. Gilaras si Kulapo. Gitok mo din Derek. Ay. Bad item. Iguales 2. Kini serbisyo Derek para 3. Counter Jobet wana oy. Hawan pas kang manang. Side out. Bola sa team Cebu City. Iguales 2 ang atong score. Kene serbisyo Jason para Labaw para 3. Jason. Jomar again. Awas na. 3-2 na 3-2. Kene serbisyo Jason para 4. Side out. Serbisyo Tonton. Side. Jomar again. Tonton ang Jomar kombinasyon. Wakadot. Kipon ang Jomar. Ay. Tuara. Impas tanang utang. Patay hastang ukok. Side out. Serbisyo Kulapo esta vez. Score 4-2. Serbisyo Kulapo para 5. Agay, tok mo di Derek. Kana. Side out. Serbisyo Jomar para 3. 4-2 ha. Gila yatan Jomar. Wapang bangag. Gipunan. Sahod lagi apon. Awas na. 4-3. Kini para Iguales.
Okay, Bagnos. Ah, igo gyud na kag abot to tira Jumaro. Igo na gyud. Iguales 4 na. Kini para 5. Side. Ah. Ayay, dara. Out ball. 5-4 na, 5-4. Milabaw na ang Team Konsolasyon. Ogos sa kapuntos. Kini para 6. Derek. May kabot. Ay. Oh, change court. 6-4 ang ato score. Oh, this game is brought to you by Maricel Antony Chicharon, Sibus Bis Chicharon, o ang Emil Ban po rin. Ngita mo ban, kabangan para City Tour, Highland Tour. Call 0995-243-5411. Emil Ban po rin. O gusto mo disco, Arnoco Ono Disco Mobile. Ay, tura. Nampakay na sakto ha. Okay. Ay, ka na, tokpod. Awa na, yayay nas Derek. Servisyo Jobert. Agay, tokpod. 5-6. 5-6 na, 5-6. O, kini para Iguales, para Taiskur. Lah, gilayat. Tut. Ni Super Mario na si Kulapo, es the best. Kanay. Grabe amang tasa to tiraha. Gabi ay. Gilaras-laras mang Kulapo kilid wana, paksit belbel. Okay na servisyo Jobert. Para 6. Ay. Pune. Tuara, barag na. Pune kay buhi pa. Oh, ay, pukot na. Tingnan na po sa. City size na, city size. Oh. Kini servisyo Jobert. Side pa dong, agay. La. Ay, nadaswanan wana. Impas na. 8-6. Okay ni para 9 ni servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Agay, awas again. 9-6 na. Bastos nga numero. 6-9. Kini para Jis. Agay, kini gangan na pa aktuara. Awas kusuga tukmura Jobert. Servisyo Derek para City. 6-9 ato score ha. Ay, Jomar. Counter. Agay ka nice. Grabe ang upok ti uro ka to ha. Ay, ka na. Allah ka niya. Wana, guba na ba ispuntsukan. Tuara, awas na. Side out. 6-9 lang gihapon ang ato score. Servisyo Jason, the pride of Bulhon. Agay, tukpod. Lobo. Jomar may burak. Tian na Jomar. Kana, lami ang pinakong spike ko na. Lami, dinanggit o tutugmura. Serve. Wala, Jis na. Jis, size. Awas na, score. 11-6. Para daog na ang Team Cebu City. Para 2 ducks. Para 2 bibi. Patutino ni sa Team Cebu City ang 2 ka itik. Kulapo. Jason. Ay, tuara. Side out. 11-6. Pabor sa Team Cebu City. Kini servisyo Tonton para City. Awas na, score. City 11. Servisyo Tonton, serbisyong totoo. Agay la, luka pa na.
Ay, wana, lugaw na. Awa na, gitanaw na lang maral. Di na maapsan. 8-11 na. Serbisyo tonton. Makalanag to tiraha. Oy, makahilo, tira Jobert. Grabe bikila to tiraha. Oy. Mura magituyo dol. Serbisyo Kulapo. Ay, pukot na, daog na ang team Cebu City sa atong game to. Todax, champion na sa bakbakan diri sa Sitio Ilaya. Barangay Kotkot, Liloan, Cebu ang team Cebu City.